हॅलो गायज, वॉज ऑन असा मिनी ब्लॉग 85 लाईफ इन कुवेट. आणि आयज आसलेली हॉलिडे माझी, त्याच्या खातीर गेल्लो हॉलिडेक. आणि सकाळ सकाळी च्या पिवपा खातीर गेल्लो हॉटेलान आणि ऑर्डर केली एक पुरी भाजी. त्यासाठी सगळे फ्रेंड सर्कल आसलेले माझे, त्यांच्या वांगडा बसलेलो चायेक, तांकांय व्हेली चायेक. आणि मागीर गेलो हांव फाईल, थंय ऑफर आसलेली म्हणून गेलो फाईल अल्कुट मॉलान. मागीर थंयसरल्यान गेलो सेंटर पॉयंटान, थंय कितें कपड्यांचेर ऑफर आशिल्ले. आणि हो ब्लॉग म्हाजो युट्यूबाचेर येतलो. येस, क्रिसमस स्पेशल ब्लॉग हो म्हाजो. तो हांव मागता तुमच्यांनी सगळ्यांनी वचोन युट्यूबाचेर पळोवपाचो म्हणून. आनी कोणी म्हाका फॉलो करूंक ना प्लीज वचा आनी म्हाका पयलीं फॉलो करा, ओके. आणि थंयसरल्यान सगळे फ्रेंड्स आशिल्ले तांकां घेतलो आनी थंय गेलो सेंटर पॉयंटान. पळोवया म्हटलें कितें आसा आनी कितें ना तें. मागीर दनपारां जेवपाक येयलो हांव पळय केरला एक्सप्रेस ह्या ट्रेनीन. येस, हो ट्रेन थीम आसा. हें फाईल रेस्टॉरंट आसा, न्यू नेस्टो जाला न्हू, तेजे वयर सेकंड फ्लोराचेर आसा केरला एक्सप्रेस म्हणून. आनी सामकें तुमकां दिसता ट्रेनीन बसून जेवता काय म्हणून. येस, हेजो तुमकां सगळो ब्लॉग म्हाजो यूट्यूब चॅनलीचेर मेळटलो. मुद्दम वचोन पळया, तुमकां लायक जातलो. येस, थंयसरल्यान मागीर भायर सरोन हांव पावलो कुवेट सिटी. आनी हांव वयता खंय खबर आहा, पळय चर्चीन. ही कुवेट चर्च पळया कशी डेकोरेशन केला तें. आनी भितरल्यानूय तुमकां दाखयता पळया. येस, काय बरें व्हडलें क्रिसमस ट्री. आनी हें पळय मदर मेरी स्टॅच्यू. कोण कोण गेला क्रिसमस ट्री, कोणी कोणी पळयल्या ह्या फावटी वचोन 25th. आनी हो पळय गोठो, काय बरो गोठो केला रे. हांव मागता सगळ्यांनी वचोन स्पेशली पळोवपाचो हो गोठो. सामको बरो केला, दिसपाकूय खूब बरो दिसता. येस, आनी मागीर मीस आशिल्लें सयचें तें आयकलें. थंयसरल्यान मागीर भायर सरोन म्हाका एक बड्डे सेलेब्रेट करपा जाय आसलो म्हणून तो बड्डे सेलेब्रेट केलो पळय. आनी आयच्या खातीर इतलेंच गायस. आनी हेजो ब्लॉग येतलो व्हडलो ब्लॉग क्रिसमस स्पेशल. मुद्दम वचोन पळया युट्यूबाचेर. ओके गायस, थँक्स फॉर वॉचिंग. आनी असोच मोग दिया तुमचो. ओके, थँक्यू.